हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ मोर आउट फुलवार ब्लॉग आप स्वागत। तो सकाଳେ ये घाटिया तरकारी सहित भात ता सहित काकुड़ी सालाड ता सहित पापड़ कहीं आम बो कहती घाटिया तरकारी दिन अधिक घाटिया तरकारी आमर खाती भात कम खाती से मुझे किसी आइटम कराहुए करनी। तो हजबैंड खाली स्टीम केक घरे थी जमी पोड़पिठा खाती जगन्नाथ ये लास्ट मीठा मीठा दरकार तो घरे थी एमती दे दिए। तो आम बासी रुटी सहित तरकारी काकुड़ी सालाड डाइनिंग आइलु शाशु को खाऊ बोली यही तरकारी एक्सट्रा रखाई ढाड़ी खायापी। तो मो पुओ को देख ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମଗେଇଥିଲି ନେଟ୍ରୁ ଯେ ତ ତାର କେବଳ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବ ଆଉ କାହାର ଆସିବନି ରୁଷିଛି ତ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ବୋଲି କେମିତି ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ବି ଆମେ ସେ ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ। ବୋଉଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲି ସେ ମନବୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ତରକାରୀ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଖାଇବି ଖାଇପାରେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥୋଇଛି ମୋ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଆଣି ଖାଇବି। ହଁ 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 ଆମ ବାଲକୋନିରେ କେତେ ବର୍ଷା ଆଉ ମାମୁନି ବାବୁନି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ ଆମ ବାଲକୋନିରେ ଏଇ ବର୍ଷା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉଟେ ସେଉ ଖାଇଥିଲି ତ ଏମିତି ଦିନ ଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।